Opo kayo, mag-ato di ma'am sir. I-Gcash na lang ko ang change yan eh. Sige ma'am. Thank you. Thank you. Atos ako. Nang. Mabuang maganda naman at ikaw katabi. Bakit ba hindi ka pa umuwi? Sabi pag ulan talaga gusto mo tayo na. Alright, good morning guys. Dito na ta guys. Let's go. Mabuang maganda naman at ikaw katabi. Bakit ba hindi ka pa umuwi? Sabi pag ulan talaga. Sige ma'am. Ma'am, i-Gcash na lang ko ang change yan eh. Sige ma'am. Thank you. Alright, next na po ta guys. Pang tatlo na to kapalit ni ma'am guys. Grabe. Thank you ma'am. I-change ma'am. Naka-Gcash number. Pwede i-Gcash na ako change. I-text na number mo. Sige. Thank you. Alright, ano guys. Excuse ma'am, asa mo agisa para pag-ibig mo? Yato ko sa taas. Sige. Alright, sakit guys. Message si Cathy. Palito niya ito extra. Draw. Thank you. Oh. Nang. Hi, Chatty. Kita po niya sa video sila na. Nag-wave. Thank you. Binet 225. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Alright, tara guys. Next na punta. Thank you. Alright, thank you so much like to this. Sige, ikaw. Dito na ako yan. Sige, thank you. Thank you. Come on, ito. Thank you, bro. School. Uy, na sa hyper mo. Nata? Wala na ako. Nag-20 na tubig. Mga tignan na do. Thank you. Salamat to. Thank you. Thank you. 3:30. Thank you, ma'am. Alright. Thank you na guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Gusto minsan palit na mo dire guys. Lamig yung makakaon. Order na mo ah. Bye-bye. Alright, napadira tumigo si Gargar. Sold out na guys. Thank you so much. Thank you.